अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में DHQ यानी अलाइड अस्पताल 2 में तेहरे कत्ल की वारदात। पुलिस ने 7 दिन की मेहनत के बाद मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया। कैसे हुई ये वारदात और मुल्ज़िमान को कैसे अरेस्ट किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद का DHQ यानी कि अलाइड अस्पताल 2 गोलियों की तरतराहट से गूंज उठता है। लाशें गिरती हैं, लोगों में भगदड़ मचती है और पता चलता है कि 3 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। मामला ये है कि अदालत में 2 ग्रुप्स की एक मामूली लड़ाई होती है। लोग मेडिकल के हुसूल के लिए DHQ अस्पताल फैसलाबाद यानी अलाइड 2 में जाते हैं। वहाँ पर दोनों फरीकैन की दोबारा आपस में लड़ाई हो जाती है और गोली चल जाती है। गोलियां चलने से 2 सगे भाई जो एक ही घर एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मौका पर मौत हो जाती है, जबकि एक शख्स जो मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले यानी मुल्ज़िम पार्टी का था, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुँचती है। शवाहिद को इकट्ठा किया जाता है। मुल्ज़िमान के फ़रार होने के बाद मुद्दई पार्टी यानी कि जिनके लोग कत्ल हुए, जिस घर के 2 सगे भाई मारे गए, वो पुलिस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होते हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने जो है वो उनकी दाद रसी नहीं की और बर वक्त कार्रवाई नहीं की। इस सब में टीम मुजरिम कौन पहुंचती है मुद्दई मुकदमा यानी मुतासरीन के घर पे। उन्होंने टीम मुजरिम कौन को क्या बयान दिया, उनका क्या वर्जन था, पहले ये देख। नाज़रीन, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद। टीम मुजरिम कौन आज इस अलमिये पे बात कर रही है कि क्या ये शहर आम शहरियों के लिए इतना गैर महफूज हो चुका है कि आए रोज़ यहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं जो शायद मुल्क की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए होते। इसी शहर में कभी हवालात में बंद कैदियों को मुखालिफिन कत्ल कर देते हैं, तो कभी अस्पताल में मेडिकल के हुसूल के लिए गए हुए लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन जाते हैं। फैसलाबाद में गुज़श्ता दिनों एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर अस्पताल के अंदर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 भाई कत्ल हुए और उनके चचा ज़ख्मी हुए। क्या मामला था, हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं अहले इलाका के साथ और मुतासरीन के साथ। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं और उन नौजवानों के कत्ल होने वाले 2 सगे भाइयों के चचा हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात थी, मुहर्रिकात क्या थी, क्या ऐसी वजह बन गई कि अस्पताल जहाँ पे लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, जो जाए अमान है शायद, वहाँ पर इस कदर दरिंदगी बरती गई कि 2 इंसानी जानें ज़ाया हुईं, लोग ज़ख्मी हुए, गोलियाँ चलती रहीं। कहाँ थे इदारे, कहाँ थी वहाँ की सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन आपके दुख में शरीक है, हम आपसे इज़हार ताज़ियत करते हैं। बताइएगा क्या मामला था, हुआ क्या, कब से यह मामला चल रहा था, क्या दुश्मनी है, कौन लोग थे ये फायरिंग करने वाले? सर इन्होंने पहले मैंने अगवा किया। वो साडा मुकदमा जिहड़ा कोतवाली थाने का इत्थे राज साहब की अदालत दे विच पेशी सी 5 तरीक दी। असी मुद्दई आए उहदे विच, असी पेशी वास्ते गए हाँ। इन्हां जनाब सानू अदालत निकलदियां साडे नाल तशद्दद करना शुरू किया भी तुसीं साडे सामने आए क्यों। इस वजह तो असी जनाब उत्थे जज साहब ने भी दस्या भी जनाब साडे नाल ज़्यादती हो रही है, असी मुद्दई हाँ, साडे खिलाफ सानू आर पेशी ते तंग करते हैं और सानू मारते कुटते हैं, तशद्दद करते हैं, आंदे साडे सामने तुसां आउणा नहीं। असी जनाब उत्थों जज साहब ने सिक्योरिटी सानू अलीड वालियां नूं गड्डी बिठा के घल्लिया थाने। उत्थे असां दरखास्त दी साडे खिलाफ भई ये सानू जनाब तंग करते हैं। उतों असां सिक्योरिटी का मुतालबा किया भी सानू सिक्योरिटी दी जाए। असी सिविल अस्पताल आए, उतों जनाब अगूए थड़े मार के बैठे आ। मेरे 2 सगे भतीजे मौके से मार दिते, मैंने मजरूब कर दिता और मैं साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई है। मेरा घर तबाह हो गया, बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। असीं इंसाफ चाहते हैं, मेहरबानी कीती। ये दसो कि जिस टाइम तुसी अदालत च गए हो, तुसी ही एक पहले अगवा दे तुसी दस्सिया है कि मुकदमे दे मुद्दई सी, वो जिहड़ा वो हल्ले चल रहा सी ते ओहदी तुसी पेशी ते गए हुए हो, ते जिहड़े हुण मुलजमान ने इन्होंने तुहानूं कहा कि तुसी साडे सामने नहीं आना,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਸਿਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫੜਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਖਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਓ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ इंटर होंदियां ਇਹਨਾਂ जनाब थड़े मारे हुए सी। बात हो रही है फैसलाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। एक महकमा, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स और चौथी फोर्स पे फोर्स तो बनती जा रही हैं, लेकिन शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ शायद कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। फैसलाबाद में DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसे अलाइड अस्पताल 2 भी कहा जाता है, उसमें मेडिकल के लिए हुसूल के लिए आए हुए ख़ानदान पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक हुए और उनके चचा जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि उनकी अपनी ही फायरिंग से उनका अपना एक साथी भी, कुल मिलाकर 3 मर्डर अस्पताल में हुए, जिससे जो दहशत का माहौल था फैसलाबाद में, लोग जिस कदर खौफज़दा हैं वो बयान से बाहर है। इसी पे बात कर रहे हैं हम मुतासरीन के घर के साथ, उसी ख़ानदान के साथ मौजूद हैं, जान रहे हैं उनसे कि आखिर क्या वजह थी। मेरे साथ मकतूलीन के चचा मौजूद हैं जो कि उस वक्त मौका पे मौजूद भी थे। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ। ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ? ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾਤ ਫਰੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 365 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ। ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਹਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ 12। ਇਹ ਬਾਹਰ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ 3 ਸੀ ਔਰ 7-8 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਮੈਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਗੇਟ ਵੜਦੇ ਪੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ SHO ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ। SHO ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੈਪ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚਲਾਈ ਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੈਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਰਚੀ ਲਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਤੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੇ 2 ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। नाजरीन, मुतासरीन की गुफ्तगू आपने सुनी और टीम मुजरिम कौन अभी मौजूद है फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में, जहां पुलिस का यह दावा है कि उसने तमाम 5 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद 6ठा मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाए वकूआ पर ही जान की बाजी हार गया था। पुलिस ऑफिशल्स का क्या कहना है, कैसे उन्होंने मुलजिमान को अरेस्ट किया, क्या क्या कुछ पुलिस को करना पड़ा, आइए जानते हैं पुलिस हुकाम। मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में और बात हो रही है उस बदकिस्मत वाक़े पे जो अलाइड अस्पताल 2 जो कि साबिका DHQ हस्पताल फैसलाबाद भी था, उसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें फायरिंग हुई और 3 अफराद अपनी जान से गए। पुलिस हरकत में आई और मुलजिमान को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि फैसलाबाद पुलिस के लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसकी बाकायदा एक हाइप क्रिएट हुई और ये फैसलाबाद की हदूद से निकलकर पाकिस्तान भर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कैसे पुलिस ने मुलजिमान को राउंड अप किया, क्या मुहर्रिकात थे, इसका बैकग्राउंड क्या है, जानते हैं। SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या मामला था, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये मामला पेश आया? इब्तदा में पुलिस पर बहुत सी उंगलियां भी उठीं, सवाल भी उठे, और फिर कैसे फाइनली जो है वो मुलजिमान को आपने राउंड अप किया? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे आप हमारे गुड वर्क को आवाम में एक्सपोज़ करते हैं, चीज़ें सारी सामने लेके आते हैं, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो आपको पता ही है जी सारी बात का कि ये एक इंसिडेंट होता है सिविल हॉस्पिटल में, जो अब जिसको अलाइड 2 का नाम दिया जाता है। उधर 2 पार्टियां एक मामूली सी लड़ाई झगड़े के लिए मेडिकल लेने के लिए जाती हैं MLC के लिए, और उधर जाती हैं तो उधर जाके गुत्थम गुत्था होती हैं पहले, फिर उसके बाद इनकी क्रॉस फायरिंग हो जाती है। फायरिंग में ये 3 जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। फौरी तौर पे सीनियर अफसरान, CPO साहब, SSP साहबा, SP साहब, DSP साहब, तमाम जो टीमें हैं वो फौरी तौर पे क्राइम सीन का विज़िट करती हैं, और CPO साहब अपनी ज़ेर निगरानी में मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील देते हैं जो मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए तश्कील दी जाती हैं। कोई टीम जो है ना वो अपना क्राइम सीन को प्रिजर्व कर रही है, कोई टीम मुलज़मान के लिए CCTV फुटेज देख रही है, कोई सेलुलर डाटे के काम कर रही है, कोई ह्यूमन सोर्स के लिए। तो इसी तरह ये हमने तमाम जो है ना SP साहब की ज़ेर निगरानी टीमों ने मिल करके काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी है। हमने बड़े मुख्तसर से वक्त में इसमें जो FIR के नॉमिनेटेड अक्यूज़ड हैं तमाम के तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें हमारे जो सेफ़ सिटी के कैमरा जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद की है। उसकी मदद से हमने देखा मुलज़मों का रूट ट्रैक किया कि ये किधर को जाते हैं। उसके बाद हमने डाटे के लिहाज से इनके ऊपर काम किया कि इन्होंने अपने नंबर्स की जो लोकेशन थी उसको हमने देखा। फिर उसके बाद ह्यूमन सोर्सेज के ज़रिए चेक किया कि ये अपने कौन कौन से अज़ीज़ व अक़ारब के पास गए हैं। उस सिलसिले में मैंने अपने जो हमारे दोस्त SHO हैं, SHO कोतवाली और SHO जंगबजाद, उनकी हमरा मिल के चनियोट के मुख्तलिफ़ इलाका जात में रेड किए, सरगोदा में रेड किए। अली भाई, दीगर अजला में आपको जाना पड़ा, रेड करना पड़ा, तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़ायद आप लोगों के दिन रात इस केस पे लगे। बहुत सारी अफवाहें उठी, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पुलिस जो है इस पे हिलजुल नहीं कर रही, पुलिस इसमें सीरियस नहीं है। ख़ास तौर पे जो लोग हैं, अवाम हैं,
عوام کی طرف سے بہت سارے عدم اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن فیصل آباد پولیس نے اپنے اس ایکٹ سے کہ جتنے نامزد ملزمان تھے اور جتنے قابل شناخت تھے CCTV فوٹیج میں وہ تمام اریسٹ کر لیے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ملزمان ضرورت سے زیادہ شاطر تھے یا کچھ پبلک فگرز کی طرف سے، کچھ عوامی حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ بااثر افراد کی پشت پناہی بھی حاصل ہے؟ کتنا جو ہے ایفرٹ کرنی پڑی، کتنا سٹرگل کرنا پڑا ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے؟ یہ جو آپ کی بات ہے کہ عوام کا جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں وہ ایک چونکہ ایک وقوع ایک اس نیچر کا ہو گیا تھا پبلک پلیس کے اوپر، پبلک پلیس کے اوپر وقوع ہونے کی وجہ سے وہ عوام کا جو فوری طور پہ جو احساسات ہوتے ہیں وہ نکل کے سامنے آنے ہی تھے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ یہ کلیور ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک 3 مرڈر ہو جائیں، ٹرپل مرڈر ہو جائے، اس کا جو ملزم ہوتا ہے وہ تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں نہ پکڑا جاؤں، تو چونکہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سنگین نوعیت کی سزا ملنی ہے، جس وجہ سے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اوٹ لیتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، وہ تو اس کا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے بڑی کوشش کی، جتنے بھی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے، اور یہ 1 ویک میں یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ 1 ویک میں یہ تمام ملزمان کی جو گرفتاری نا عمل میں لائی گئی ہے، چونکہ ملزمان اس میں 5 تھے، تمام کی ڈائریکشن علیحدہ کو چلی گئی، تمام ملزمان علیحدہ ڈائریکشن میں چلے گئے، ہر کے اوپر کام کرنا، ہر کے اوپر تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے اس میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ چونکہ جو ایک وقوع ہو جاتا ہے اس کے بعد فوری طور پہ جو پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ملزمان کی گرفتاری ہوتی ہے، تاکہ کوئی آئندہ کوئی ایسا وقوع سرزد نہ ہو، اور جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے اس کی داد رسی ہو سکے، اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر ہم ان کے ملزمان گرفتار کر لیں۔ اگر ملزمان گرفتار نہیں ہوتے اور وہ مدعی پارٹی کو تھریٹ کرتے ہیں، کمپلیننٹ کو تھریٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ علی بھائی، ملزمان، یہ نو ڈاؤٹ آپ کی ایفرٹ ہے، آپ نے 1 ہفتے کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بہت سارے جو سوالیہ نشان تھے وہ ابھی بھی باقی ہیں، جیسے ہمارا DHQ پرانا اسپتال جو ہے اس کی سیکیورٹی ہے وہ ایک پرائیویٹ فرم کے جو ہے جیسے وہ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ذمہ ہیں۔ اتنی بڑی وہ پبلک پلیس ہے، کیا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جیسے بینکس کے سیکیورٹی گارڈز کو متعلقہ پولیس اسٹیشن گاہے بگاہے چیک کرتے رہتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی SOP یا ایسی کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ایسی جو بڑی پبلک پلیسز ہیں جیسے یہ اسپتال ہے، یہ سول لائن کی حدود میں ہے، کیا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے تو ان کو بھی باقاعدہ چیک کیا جائے کہ وہ کتنے الرٹ ہیں، وہ کتنے جو ہیں وہ اٹینٹیو ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، اور کس حد تک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کو روٹین سے ہم پہلے آلریڈی بھی چیک کرتے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے بینک کا اور ہاسپٹل کا بڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کا سنیریو ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بینک میں ایک بندہ جاتا ہے اپنی مقصد کے لیے، اپنی روٹین کے لیے، اور ایمرجنسی جو ہاسپٹل ہوتے ہیں جو ایمرجنسی ہوتی ہے 24 آورز، ایمبولینس کا آنا جانا، پبلک کا گاڑیوں میں آنا، جو لوگوں کو دیکھنا، بیماروں کو، وہ تھوڑا سا اس میں جو سیکیورٹی لیب جو رہ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو سیکیورٹی ادھر موجود ہوتی ہے اس کی اپنی لگرز کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے رہ جاتی ہے، ادروائز سیکیورٹی موجود ہے۔ یہ انسیڈنٹ ہو جانا یہ ایک بالکل کمزوری ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم نے ایک نیا پلان تشکیل دیا ہے، آئندہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا اور لوگوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ علی بھائی، جب یہ واقعہ ہوا ٹیم مجرم کون نے اس کو رپورٹ کیا گزشتہ ہفتے، اور ہمارے بہت سارے ناظرین نے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا جو آج ناظرین کے بحاف سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سول اسپتال کے اندر بہت سارے پولیس اہلکار اپنے دیگر کاموں کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں، کیا ان کو الاؤ نہیں ہوتا کہ اگر اس طرح کی کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہو رہی ہے، پبلک پلیس پہ گولیاں چل رہی ہیں، تو کیا وہ انٹروین نہیں کر سکتے اپنے جورسڈکشن سے بیونڈ جا کے؟ جیسے کہ اسی اسپتال کی ایمرجنسی سے کچھ قدم کے فاصلے پہ باقاعدہ ایک وارڈ ہے جسے قیدی وارڈ کہا جاتا ہے، وہاں پہ 4 5 یا 6 پولیس افسران یا کانسٹیبلز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ گولیوں کی آواز سن کے کیا اگر کوئی پولیس اہلکار موجود ہے تو کیا وہ انٹروین نہیں کر سکتا؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، انٹروین کر سکتا ہے، پولیس افسر ہر وقت ڈیوٹی پہ موجود ہوتا ہے، جہاں بھی اس کو کرائم نظر آئے اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پریونشن کرے اس کی۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کی وقوع کی نا جو سمجھ لیں کہ جلدی ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ 28 سیکنڈ کا ٹوٹل انسیڈنٹ ہے، اور جو قیدی وارڈ ہے وہ قیدی وارڈ تقریباً اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ ان کے جو ادھر کانسٹیبل موجود ہے بیسیکلی ان کے پاس آلریڈی ہی قیدی ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے، اگر وہ ان کو چھوڑ کے بھاگتی ہیں اور ان فائرنگ کو سن کے، تو جو پہلے ہمارے پاس سنگین نوعیت کے مقدمات کے ملزمان ان کے پاس ان کی جو کسٹڈی ہے وہ پھر لوز ہو جائے گی، ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں یہ واقعہ ہوا،
जितनी स्पीड से ये वकूआ हुआ शायद उतनी स्पीड से मुलजमान फरार भी होंगे। जी बिल्कुल, आप टोटल आपके ने देखी होगी एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे चलती रही है, वो आप टोटल उसको बड़ी अच्छे तरीके से वाच करें, देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि टोटल 1 मिनट का वो टोटल इंसिडेंट नहीं, इतनी देर में तो बंदा सीधा भी नहीं हो सकता कि कोई किसी को पता चल जाए कि ये वकूआ हो रहा है। और वो फौरी तौर पे एक गेट से जिधर हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है वो दूसरी साइड जो एमरजेंसी की दूसरी साइड वाला गेट है जिसे छोटा गेट भी बोलते हैं, उधर से वो पैदल फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो भी वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से देखा है कि किधर किधर को वो फरार हुए हैं और उन सबको इसी तरीके से पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज की वजह से उनको ट्रेस किया कि उनकी डायरेक्शन को चेक किया गया है। जो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा उसकी बड़ी मदद की है उसने हमारे इस मुकदमे को ट्रेस करने में। अली भाई, एक छोटा सा प्रॉपर्टी का इशू वो कोर्ट्स में गया और कोर्ट्स से फिर अस्पताल में गए, वो लड़ाई वहाँ पे बढ़ गई, फायरिंग हो गई। एक छोटा सा मैटर जिसे हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक उनका इशू था वो एक नेशनल इशू बन गया। ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या आप कहते हैं, क्योंकि आपका थाना जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन कुछ इस तरह की है आपको एक टाइम में मल्टीपल चीज़ों से वास्ता रहता है। सम टाइम वीआईपी मोमेंट जो है वो आपके अंडर है, हसास इमारतें जो हैं वो आपके अंडर हैं, जैसे ये बड़ा अस्पताल है ये आपके अंडर है। तो एक टाइम में इतनी जगह पे पुलिस का इंगेज रहना, क्या कहते हैं कि पब्लिक को किस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो सानियात में तब्दील ना हो? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इसीलिए जो आप समझते हैं कि थाना जात के लेवल पे भी एक मसालती कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ये मामला इसी तरह के सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई जाती हैं, चूँकि ये इनके फैमिली मैटर्स हैं। जो ज़मीन जायदाद के तनाज़े होते हैं, ये ख़ानदानी मामला जो होते हैं ना, ये सिर्फ टेबल पे बैठ के हल करने वाले होते हैं। लेकिन वो समझ लें कि इन्होंने दोनों फरीकान अपनी किसी हट दर्मी पे कायम रहे हैं कि वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। वो उसी की तारीखों पेशियों पे आते एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। वो बढ़ता 3 लोगों की जानों पे पहुंच गया है। तो अब हम उसकी तदारक के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अगर ये छोटे छोटे मामलात हैं, जो ज़मीन जायदाद के जो मामलात हैं, ये ज़मीन और जायदादें इधर की इधर ही रह जाती हैं। लोग कब्रों में चले जाते हैं और जो पीछे बच जाते हैं वो जेलों में चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेहरबानी करें, खुदा खौफी करें, अपने आप में अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं और ये अपने छोटे छोटे जो मामलात हैं इनको बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जो छोटे छोटे मामलात हैं, इतने बड़े कोई मामलात नहीं, ये कोई इतने बड़ी प्रॉपर्टी का इनका इशू नहीं था जिसकी वजह से 3 लोगों की जानें चली गई हैं, एक बंदा मजरूब हो गया है। ये समझ लें कि इनकी कोई लाशऊरी की वजह से और इनकी कम अकली की वजह से ये मामला पेश आया है। जो वैसे ये आपस में पहले इकट्ठे रहते रहे हैं, ये एक ही पार्टी के लोग हैं। जो कोई इनका कोई पुरानी इतनी लंबी चौड़ी कोई दुश्मनी की नहीं है दास्तान कि इनकी कोई पुरानी लंबी चौड़ी दुश्मनी है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के आज से 2 साल पहले एक एकड़ से ये शुरू हुआ मामला और इस नौबत तक पहुंच गया। अब वो 1 एकड़ तो उधर ही पड़ा रह गया ना। लेकिन उनको अब समझना चाहिए ये कि लोगों के लिए जो निशानियाँ हैं, जैसे अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ लोगों को दिखाता है, ये भी एक निशानी है कि 3 बंदे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और बाकी जो बंदे हैं वो जेल चले जाएंगे। वो भी ये हम इंशाल्लाह अपनी तफ्तीश के लिहाज से अपनी तफ्तीश में अपने तमाम वो शवाहिद इकट्ठे करेंगे कि मुलजमान जो है ना एक जो जिसकी सज़ा मुतय्यन है उस तक पहुंच सकें। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक एकड़ भाई 2 इसमें सगे भाई थे जो एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे। एक तीसरा शख्स जो कत्ल हुआ वो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि जो हमलावर पार्टी थी वो उनका ही था, तो और वो अपने ही साथियों की फायरिंग से। क्या आपकी तफ्तीश क्या कहती है कि वो वाकई में वो अपने साथियों की फायरिंग से गया? जी बात आपकी दुरुस्त है। 2 एक पार्टी के और एक उनका मजरूब हुआ है जो मदई बना है और एक जो इल्ज़ाम FIR के नाम इल्ज़ाम फरीक है उनका, वो चूँकि FIR में नॉमिनेटेड भी है। वो टोटल 6 अक्यूज़ जो है ना उसमें नॉमिनेटेड हैं। वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये अभी तफ्तीश का मराहल जो है ना इब्तदाई स्टेज चल रही है। अभी चूँकि अभी मुलजमान को हमने गिरफ़्तार करके रिमांड जिस्मानी पे लिया हुआ है, पहला रिमांड है। तो इंशाल्लाह ये तफ्तीश है, एक पूरी JIT बनी हुई है इसके लिए। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन इसको लीड कर रहे हैं। SP साहब लालपुर टाउन हैं, DSP साहब हैं, IO साहब हैं, मैं हूँ और इंशाल्लाह ये CPO साहब इसको डायरेक्ट सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी तफ्तीश में हक़ाइक़ आएंगे हम उसको मेरिट के ऊपर यकसू करेंगे। अगर वो अपने दोस्तों की फायरिंग से मरा होगा तो फिर वो दोस्तों की साइड पे चला जाएगा। अगर ये कंप्लेनेंट साइड है, अगर उनकी तरफ से हुआ तो फिर वो उसमें अपना ज़रूर उसका जो है उसमें अपना जो उनका किरदार होगा वो मुतय्यन किया जाएगा। और अगर ये अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ तो एक पुलिस को इसमें बेनिफिट ये होगा
کہ یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے کوئی شخص نہیں ہلاک ہو سکتا، جو کہ پولیس مقابلوں پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو جائے۔ علی بھائی یہ بتائیے گا کہ پریشر کتنا تھا اس کیس کا؟ ظاہر ہے سینسٹیو تھا، موسٹ سینسٹیو تھا، آئی جی آفس سے لے کے آر پی او فیصل آباد، سی پی او، ہماری ہائی کمانڈ اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے سینسٹیو کیس میں ایک ایس ایچ او کا اپنے نروز پہ قابو رکھنا اور صحیح ڈائریکشن میں چلتے رہنا؟ جو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ایس ایچ او کا کام ہی یہ کیسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کون سے جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو جس کو مرضی دیتے ہیں۔ جب اس طرح کے ہینیس انسیڈنٹ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پریشر میں آپ کیسا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک جتنی بھی میری پوسٹنگ رہی ہیں، آپ کا بھی میرے ساتھ تعامل رہا ہے، تعلق واسطہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پھر سینئر افسران کی جو ڈائریکشن ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل کر کے اپنے نروز کو قابو میں رکھ کے الحمدللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ جو ہے نا ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ بھی کیا جائے اور ان ایسے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا تدارک کیا جائے۔ اچھا، اس میں آخر میں بتائیے گا علی بھائی کہ جو مدعی پارٹی ہے اس میں جن کے 2 نوجوان جاں بحق ہوئے، ان کے شاہد چچا کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تھانہ سول لائن پولیس کو اس دن ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے، میں نے اسپتال جانا ہے۔ کیا صداقت ہے اس میں اور اس کی جو ہے وہ اصل کہانی کیا ہے؟ جی میں آپ کو اگر اس کی دوسری ویڈیو آپ کو دے دوں، جب وہ ہمارے پاس آیا ایف آئی آر کروانے کے لیے تو اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے اس وقت جذبات احساسات تھے، اور کچھ لوگوں نے ادھر جو ہمارے کو دوست ہوتے ہیں تو انہوں نے اس معاملے کو ہائپ دینے کے لیے جی اس سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی تھی، ادروائز ایسی بات کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے بھی دیکھ لیا ان کے معاملات کس نوعیت کے تھے۔ اور جو روٹین میں لوگوں کی جیسے ہی جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی معمولی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو روٹین میں لوگ ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے جو ایم ایل سی جاری ہوتے ہیں، تو وہ روٹین سے لوگ جاتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے کیوں سیکیورٹی دینی تھی؟ ان کی کون سی آلریڈی کوئی ایسی قتلوں کی دشمنی تھی جس وجہ سے کوئی سیکیورٹی مانگنی تھی؟ وہ اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس نے اس کی ریورٹ کر دی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو آپ کے پرسنل نمبر پہ اس کی وہ اسٹیٹمنٹ شیئر کر دوں گا۔ علی بھائی مجھے یہاں وائنڈ اپ کرنا تھا، لیکن مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد آ گئی آپ کی اس بات سے۔ ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پولیس کو رپورٹ کرتا ہے۔ سے سپوز ایک شخص کے ساتھ راہزنی یا ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، اس کا 20,000 کا نقصان ہوتا ہے تو وہ 80,000 یا 1,00,000 روپیہ لکھواتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح آپ نے اسے بتایا، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چک تھل کے۔ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ شاید وہ ہارس پلے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تو اے کہہ دے کوئی نہیں گال خیر ہے پولیس دیکھ لے گی۔ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے ایک شہری کے لیے جو اصل حقائق ہیں ان کو مس کر کے پولیس کو مسلیڈ کرنا۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہمارے پاس جو سمجھ لیں کہ پراپرٹی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس میں جو اماؤنٹ لکھی جاتی ہے، جو رقم ہوتی ہے سرکیدگی، وہ اپروکسیمیٹلی 30-70 ریشو ہے۔ 30% ایگزیکٹ لکھی جاتی ہے، 70% لوگ بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں نا وہ میک اپ کی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، ہر بات کو ہم چاہتے ہیں کہ میک اپ کریں۔ اسی طرح اس دن انہوں نے میک اپ کرنے کی کوشش کی، اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، پولیس کا سیکیورٹی کا تو میٹر ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر سیکیورٹی کا کوئی میٹر ہوتا، جو کوئی ان کا پرانا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تو ہم ان کو بالکل دیتے۔ معمولی لڑائی جھگڑا ہوا سیشن کورٹ میں، دونوں فریقین کو کہا گیا کہ اپنا اپنا میڈیکل کروائیں تاکہ اس کے بعد جو بھی جس کی کوئی پروسیڈنگ بنتی ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن جو چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ادھر ہمارے کو دوست ساتھی ہوتے ہیں جو سمجھانے والے، کچھ بندے کی اپنی سینس ہوتی ہے کہ وہ بات کو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہائپ کریٹ ہو۔ جب تک آپ کسی ادارے کے اوپر، کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر نہیں لگاتے تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری جو بات جو اعلیٰ افسران تک پہنچنی ہے کہ نہیں پہنچنی۔ سی پی او صاحب اس کی خود بات سن رہے ہیں، لیکن وہ بات کو ایسے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھی تو سمجھ اس بات کی رکھتے ہیں نا کہ ان کے معاملات تو پرانے اتنے زیادہ ہے کوئی نہیں، تو یہ انہوں نے کیا کہنا تھا۔ بعد میں اس نے مجھ سے سوری بھی کیا اور مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بھی اسی دن سیم ایک گھنٹے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، آپ نے تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا تھا۔ ناظرین کرام، سب انسپیکٹر علی اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے، ایس ایچ او ہیں تھانہ سول لائن کے، اور فیصل آباد پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کی ہائپ پورے ملک میں کریٹ ہوئی۔ فیصل آباد پولیس کے لیے چیلنج تھا، فیصل آباد پولیس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور دیگر اضلاع میں جانا پڑا، ریڈز کرنے پڑے۔ ایک ہفتے کے اندر 13 قتل کے 5 ملزمان کو فیصل آباد پولیس نے حراست میں لیا اور اب ان کے خلاف ایک مضبوط کیس فائل کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے پر جس نے چند لمحوں میں پورے ملک کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی، کیونکہ شاید فیصل آباد میں اس سے پہلے
ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया था। फैसलाबाद में अदालत में पेशी पर आए हुए दो फरीकैन की आपस में मामूली तलखलामी पर लड़ाई होती है और वो जब DHQ जो कि अभी अलाइड अस्पताल 2 के नाम से जाना जाता है अस्पताल में मेडिकल के रिज़ल्ट के हुसूल की खातिर जाते हैं, वहाँ पे दोबारा उनकी लड़ाई होती है और ये लड़ाई फायरिंग में तब्दील होती है। इसी फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और फैसलाबाद पुलिस के लिए चैलेंज बन जाती है। फैसलाबाद पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करके कार्रवाई का आगाज़ करती है। कैसे कार्रवाई का आगाज़ किया गया, कैसे मुल्ज़िमान को राउंड अप किया गया और क्या क्या इसमें मसाइल का सामना करना पड़ा फैसलाबाद पुलिस को, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन के अंदर। और हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मुजाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या मामला था, कहाँ से ये बात शुरू हुई, नोटिस में पुलिस के कैसे आई और फिर रिस्पॉन्ड इस पर जो है वो पुलिस ने कैसे किया? ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये एक ही गांव के हैं, 215 रेबे नेठड़ी के। दोनों लूना मतलब है बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पहले भी मुकदमात चल रहे हैं, इनकी को ज़मीन का कोई मामला उस सिलसिले में। ये उस दिन पार्टियां 5 सितंबर को आई थीं। ये 365 का एक मुकदमा दर्ज था थाना कोतवाली में, उस सिलसिले में कोर्ट में आई थी, जहाँ इनकी मामूली तलख कलामी हुई। फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल चले गए अपना मेडिकल लेने के लिए। एक पार्टी पहले चली गई जो ताहिर था असलम एडवोकेट, दूसरी पार्टी बाद में गई है। ये 5 सितंबर का दिन था जुम्मे का, तो वहाँ ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमें बजरिया 15 कॉल मौसूल हुई कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है और कुछ आदमी मारे भी गए हैं उसमें। इस कॉल पर फ़ौरन SHO और मैं ख़ुद फ़ौरन मौके पर पहुँचे। उसके अलावा हमारे सीनियर अफसरान DSP सिविल लाइन, SP साहब लाल भुटान, CPO साहब, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन तमाम फ़ौरन मौके पर पहुँच गए। हमने फ़ौरन वहाँ पर इलाके को गार्डन ऑफ किया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जिन्होंने शहादतें इकट्ठी की। हमने जो डेड बॉडीज़ थी वो फ़ौरन अलाइड अस्पताल 1 में मार्चरी यूनिट में शिफ्ट की, पोस्टमार्टम करवाया और मुद्दई के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद हमारे लिए चैलेंज था क्योंकि उसमें 6 बंदे नामजद थे। एक तो मौका पर जिसकी डेथ हो गई थी मुद्दई की तरफ से, और 5 जो थे वो मुल्ज़मान हमें मतलूब थे। तो अच्छा मुजाहिद भाई, यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2 सगे भाई हैं एक घर के और एक शख्स जो है उसी पार्टी का है जिस पार्टी ने फायरिंग की है। बज़ाहिर अभी तो ज़ाहिर है आप लोगों ने इनको अरेस्ट किया है, मज़ीद तफ्तीश और मज़ीद हक़ाइक़ इनके सामने आएंगे वक्त के साथ साथ, जो हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता है, जो फुटेजेस बताती हैं कि एक पार्टी गैर मुसल्लह थी, शायद उनके पास किसी तरह का कोई असलहा नहीं था, क्रॉस फायरिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इनकी अपनी ही जो साथियों की फायरिंग से जो है ये जाँ बहक हो गया हो? देखिए जी, मुद्दई ने तो जो बयान दिया है उसके मुताबिक तो हमने वो लिखा है कि अपने साथी वो उसका वर्जन है। अभी हम मज़ीद इंटरोगेशन कर रहे हैं। हमने 5 मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए हैं, मुख्त जगहों पर रेड करके वो टेक्निकल वसाइल बरोकार लाते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज SP साहब लाल भुटान की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई। अभी ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, अभी इंटरोगेशन हो रही है। मज़ीद इंटरोगेशन के बाद पता चलेगा कि आया कि जो इनका आदमी है मुल्ज़मान पार्टी का वो किसकी फायरिंग से। मुद्दई का ये बयान जो है ये इस बात को एंडोर्स करता है कि इंसान ज़िंदगी के किसी मरहले पर किसी स्टेज पर भी अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक ज़रूर हो सकता है। पुलिस पे ये जो फिर एलिगेशन लगाया जाता है ये बेजा है कि जी पुलिस ने हमेशा पुलिस मुकाबलों के बाद जो इस्तगासा बताया वो कि अपने ही साथियों की, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इंसान अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी या जाँ बहक हो जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। जब आप देखें लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है 2 तरफा, तो गोली तो किसी को भी लग सकती है ना। गोली ये तो नहीं कहती कि मैंने फ़लाँ को लगना है, फ़लाँ पार्टी का है। तो ये हो सकता है वहाँ इनकी आपस में लड़ाई हुई है, दोनों पार्टी के बंदे इकट्ठे थे। मज़ीद इंटरोगेशन कर रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। तो इंशाल्लाह पुलिस ऑफिशियल्स का मुजाहिद भाई रिस्पांस जो है वो बहुत क्विक था। फैसलाबाद की पूरी कमांड जो है हायर अथॉरिटी से लेकर थाना सिविल लाइन पुलिस तक जो है वो फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचती है। जो क्राइम सीन है उसको प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ की फुटेजेस को चेक किया जाता है। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये मुद्दई ने ये बयान दिया है, ये पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, ज़ाहिर है उसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग भी हैं, बड़े बाअसर लोग भी हैं। किसी तरह का प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा कि जी बाअसर लोग हैं और इनके हाथ डालते हुए ज़रा सोचना पड़ेगा?
نہیں بالکل کوئی پریشر نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی ہم کام کریں گے. ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، پانچوں کو پانچوں جو نامزد FIR ہیں، مزید انٹروگیشن جاری ہے. اس واقعے میں تہرے قتل میں جس شخص کا جو بھی کردار ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے، انٹروگیشن میں پتہ چل جائے گا، اس کو ہم انشاءاللہ کورٹ سے قرار واقعہ سزا دلوائیں گے. مجاہد بھائی، یہ ملزمان جو ہیں یہ جائے وقوع سے فوری طور پر فرار ہو گئے تھے، کتنا ان کو فالو کرنا پڑا، کیا کیا پرابلمز پیش آئے؟ پھر ظاہر ہے پولیس کے طریقہ کار تو ہیں، اس میں آپ کی آن گراؤنڈ ہیومن انٹیلیجنس موجود ہے، آپ کی سیف سٹیز موجود ہے، آپ کا جو IT ڈپارٹمنٹ ہے وہ لمحہ بلمحہ آپ کو ساتھ اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کم از کم 6-7 دن راتوں کی نیند حرام ہوئی آپ لوگوں کی، آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے صلہ بھی دیا. کیا کیا کچھ کرنا پڑا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہماری محافظ، ہماری پولیس جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھی رہتی. جی اس میں بالکل ہم نے دن رات ایک کیا، نیند بھی پوری ہماری نہیں ہوئی. اس میں کافی ہماری CDU برانچ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے علاوہ ہماری مدد کی. اس کے علاوہ سیف سٹی کیمروں سے ہم نے مدد حاصل کی، ہیومن انٹیلیجنس تھی، سارے ٹیکنیکل وسائل لائے. ہماری ساتھ جو نیچے فورس ہے، جو بھی ہماری کانسٹیبل لے کر ہیڈ کانسٹیبل ASI تک سب نے ہماری مدد کی، ٹیمیں بنی ہوئی تھی انشاءاللہ، اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی. کافی محنت کوشش کرنی پڑی، ظاہر ہے ہماری ڈیوٹی ہم نے کرنا تھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو فیصل آباد سے دور جا کر دوسرے ڈسٹرکٹس میں ریڈ کرنے پڑے، آپ دوسرے اضلاع میں گئے، تو کتنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اپنے ضلع کی جورسڈکشن سے نکل کر دوسرے اضلاع میں، وہاں کی لوکل پولیس کو بھی لوپ میں لینا ہے، SOPs کو بھی فالو کرنا ہے، اور پھر جب SOPs فالو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوکل، کیونکہ پولیس اس میں انوالو ہوتی ہے، تو کہیں ایسی خبر لیک نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا ٹائم سپینڈ کر کے، اتنے وسائل کو سپینڈ کر کے یہاں پہ ریڈ کرنے آئے ہیں، اور آگے جس پہ ریڈ کرنا ہے وہ اس کو کوئی خبردار کر دے اور وہ وہاں سے نکل جائے. تو یہ والے پرابلمس جب فیس کرنے پڑتے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل، یہ تو ہمیں فیس کرنے پڑے اس میں، کیونکہ کئی جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا ہے کہ جہاں ہمیں اطلاع تھی یہاں پہ یہ ملزمان ہیں، تو وہ ہم سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. کئی جگہ پہ ایسا ہوا، اور اس لیے ہمیں اس میں 5-6-7 دن لگ گئے. جہاں ہمیں پہنچتے تھے وہاں سے وہ پہلے فرار ہو جاتے تھے، کیونکہ آؤٹ ڈسٹرکٹ تھے بھی سارا. یہ معاملات ہمیں مشکلات پیش آئیں، ضرور آئیں. بالکل قتل جیسے جو سنگین جرائم ہیں مجاہد بھائی، ان کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو راؤنڈ اپ کرنے کے لیے، انہیں اریسٹ کرنے کے لیے پھر خاص پریکاشنز لیے جاتے ہیں، کیونکہ جو چھوٹے موٹے جرائم ہیں، چوری کا جرم تو خیر جرم ہے، لیکن ظاہر ہے قتل ایک انسانی جان کا ضیاع، وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر کوئی خاص طور پہ جو ہے SOPs کو فالو کیا جاتا ہے، یا پھر نارملی ہوتا ہے کہ پولیس ٹیم گئی، پتہ چلا اور ریڈ کیا اور پکڑ لی؟ جی نہیں، اس میں تو اسپیشل ہم نے بوٹ جیکٹس، ہیلمٹ، اپنے پوری جو معیارات ہیں وہ استعمال، SOPs استعمال کی. اور کیونکہ ملزمان جو 302 تہرے قتل کے تھے، تو ایسے تو نہیں ہم کر سکتے کہ اچانک جائیں اور ریڈ کر دیں، تو پوری تیاری کے ساتھ SOPs کو فالو کر کے ہم نے یہ سارا کام کیا. اچھا مجاہد بھائی، ہمارے شہریوں کا ایک ہمیشہ پولیس سے یہ گلہ رہتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پہ لیٹ پہنچتی ہے. یہاں پہ اس کیس میں، اسپیسیفک کیس میں، ہم نے دیکھا کہ پولیس کی ہائر اتھارٹیز اور جونیئر کمانڈ جتنی تھی ساری کی ساری جائے وقوع پر پہنچی. شہری جو ہیں وہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کو مس لیڈ کرتے ہیں، کوئی اپنے پرسنل انتقام کے لیے، کوئی اگر کسی نے کسی کا لین دین کرنا ہے تو وہ اپنے پیسوں کو آن ریکارڈ کروانے کے لیے کہ مجھ سے چھینے گئے. ایک فیک کالز کا سلسلہ چڑھ پڑا ہے 15 پہ، کہ فیک کال کی جاتی ہے 15 پہ کہ جی میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے، میرے ساتھ واردات ہو گئی ہے. نو ڈاؤٹ پولیس نے اس پہ بہت سخت ایکشن لے رکھا ہے، لے بھی رہی ہے، FIRs کا اندراج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ فیک کالز کا سلسلہ نہیں رک رہا. کیا آپ کہتے ہیں کہ اس کا بیڈ امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ وہ ایک ہم نے سٹوری پڑھی تھی شیر آ گیا والی، کیا کبھی کسی کو ایسے سرکمسٹینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر اس کا ریکارڈ آ جائے فیک کال میں اور پھر دوبارہ اس کو اصل میں ضرورت پڑے تو پھر پولیس اس کے لیے اویلیبل نہ ہو؟ جی یہ ہوتا ہے، ہماری اکثر ڈیلی کی کالز میں کچھ فیکس کال بھی ہوتی ہیں، اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس نے فیک کال کر کے پولیس کا ہمارا ٹائم ضائع کیا. ظاہر ہے پولیس اپنا وقت کر جاتی ہے، گورنمنٹ کا سرکاری جو آئل بھی خرچ ہوتا ہے. تو کئی باقی جو لوگوں کو گلا ہے پولیس کے کہ پولیس ٹائم پہ نہیں پہنچتی، اصل میں پولیس کے کافی کام ہوتے ہیں. کئی جگہ کئی وقوع ہو جاتے ہیں،
اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے پہنچنا ہوتا ہے, تھوڑی بہت کبھی کبھار لیٹ ہو جاتی ہے. ہر وکٹم یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ہی یہ ہوا ہے. ایک پولیس اسٹیشن ہے, اس میں نفری کی کمی ہے, اس میں وسائل کی کمی ہے, اس میں گاڑیوں کی کمی ہے, یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ایک پولیس اسٹیشن میں 2 گاڑیاں اویلیبل ہیں اور ایٹ اے ٹائم 5 وہاں پہ وارداتوں کی کال چل رہی ہے, تو ظاہر ہے اس میں پھر جو ہینیس بڑا کرائم ہوگا اس پہ پولیس پہلے جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی. کیا ایسا ہے, یا جو کال پہلے آ گئی ہے, اگر ایک ٹائم میں 2 کالز ہیں, ایک مرڈر کی ہے ایک اسٹریٹ کرائم کی ہے, تو پریورٹی جو ہے وہ کون سی کال کی؟ پرائرٹی پھر ہینیس کرائم پہ ہوگی, وہ مرڈر پہ جانا پڑے گا کیونکہ وہ ہینیس ہے, اس لیے پہلے وہی ہوگی. لیکن یہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, بعضوں کا ہمیں ایک ہماری گاڑی ہے یا 2 ہیں تو بعضوں کا ہمیں 5 کالیں اکٹھی آ جاتی ہیں 15 کی, جو ہینیس ہوگی وہاں پہ پہلے رسپونڈ کریں گے. عوام کو کیا میسج دیں گے, پبلک کو کیا میسج دیں گے کہ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کس طرح پولیس سے کوآپریٹ کریں تاکہ پولیس اور عوام مل کر جو ہے وہ شہر کو پرامن بنا سکیں؟ عوام سے تو یہی ہے کہ اپیل ہے, ایک تو پہلی جو آپ بات کریں گے فیک کال نہ کریں, پولیس کا ٹائم ضائع نہ کریں اور پولیس کا تعاون کریں. اگر کہیں جرم ہوتا دیکھیں تو پولیس کو فوراً اس کی اطلاع دیں. تو عوام اگر ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تو جرم ختم ہوگا. یقین دہانی کیسے کروائیں گے عوام کو, کیونکہ آپ نے کہا کہ تعاون کریں, ایک پبلک پرسیپشن ہے, عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں کال کریں تو پولیس ہم سے زیادہ کویسچننگ کرتی ہے. اس کی یقین دہانی کیسے کروائیں گے کہ آپ کو بلا وجہ پولیس کبھی بھی تنگ نہیں کرے؟ نہیں, بلا وجہ نہیں تنگ کرتی پولیس کسی کو بھی. ظاہر ہے کسی نے اگر کال کی ہے تو پھر اس سے تھوڑا بہت تو پولیس پوچھتی ہے یار آپ نے کیا دیکھا, یہاں کیا تھا. لوگ اصل میں گھبراتے ہیں کہ پولیس ہماری گواہی نہ ڈال دے اس مقدمے میں, تو وہ بتانے سے گریز کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, پولیس کے ساتھ تعاون کریں. کہیں بھی کوئی جرائم ہو رہا ہے, منشیات بک رہی ہے, فروخت ہو رہی ہے, اور کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, ان کے دیکھیں کہ وہ بندے ہیں جو دوست ہیں وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے اور وہ کھا پی رہے ہیں, سارا اخراجات کر رہے ہیں, تو وہ انفارم پولیس کو کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ وارداتوں میں ملوث تو نہیں ہے. لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری دشمنی نہ چلی جائے, پولیس ان کو ہمارا نام نہ بتا دے, یہ لوگوں سے ہوتا ہے. ناظرین کرام, انسپیکٹر مجاہد ہمارے ساتھ موجود تھے, انچارج انویسٹیگیشن ہے, اور لمحہ بلمحہ اس کیس میں یہ موجود رہے ملزمان کی گرفتاری تک. ایک بڑا کیس تھا, ایک بڑا چیلنج تھا فیصل آباد پولیس کے لیے, اور تھانہ سول لائن نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر 13 قتل جیسے سنگین جرم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے اپنی حراست میں لیا, اور اب ان کے خلاف ایک کیس بھی مضبوط جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. ان کی جو ہے وہ ریکوری پہ, ان کے ایویڈنسز کی بیس پہ تمام شواہد پیش کیے جائیں گے تاکہ ایسے ملزمان کو قرار واقعی سزا مل سکے اور دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور ایسے جرائم میں کمی آ سکے.